Hayaya, Perú, Causachun, Hayi, Perú. Uka sawimpe, uka hayal awimpe hilat kuya karaka uka sumah arut awimpe kayanta hayari akiri suma wahichawi. Hilata Raul Chirka Hupawa, Siwasan Peja Hichakataten Hampe, Sumpacha Chiktara Hiri Kauhikisa Kuyaka Saira Tuxasin Sapayari Kuka Kurhagis Hilatampe. Hilata Walter, Napaico y Jampa Cachon, se le levanta Yapaya en el Yacta más Inchiscunapa, Zapangama Sulca Suyupi, se le levanta Java Suyugunapipas, Java Machcanchi, Jatima Machcanchi, Paigunapa, Guapanicuna, Kunan Punchaumi, hasta Banja, Cusico y Punchao, Perú Suyo, Yactanchispa Punchao Ningmi, Yapan Yactaruna Kunapa, Guapanicuna, hasta Banja, Suma Huyacuicunam Ganja, Zapancama, Palacio Pañaupagnimpi, quien le levanta Congreso, Chaicunamantam, Astawan, Yamka, Masinchicuna, Huyacamunjacuña, Aymara Simipi, quien le levanta Runa Simipi, Hancuna Paja, Guapanicuna, Hatuna Paico y Caimanta. Pacha Huyacuicunata, Cainampata, Puri Richimusasco, Aymara Simipi, que le levanta Runa Siminchispi. Ukabau Hilat, Cuyacaraka, Anka Hachigau Hitat Haka, TV Perú, Anka Hachigau Hitan Wahilata, Dilton Pari, Ukakip Karaki, Quechua Coyagita, Sukachigau Hitat Hayatian Dirakiriwa, Yatiura, Pentaniri, Usachakat Pach, Hilat Cuyacaraka, Tapacha Burasilla, Chuiman, Piarut, Apayani, Perú, Suyusaro, Perú, Mama Suyusaro, Ukatsa, Patunka Pusinu Kama, Iskasu Yuraka, Wawa Suyuraka, Utaraki, Ukachakau Hitarakaru, Arut Apayani, Perú Suyun Chispi, Perú Mama Suyun Chispi, Iskechun Katawayo, Ajina, Wawa Suyukuna, Sukaka Suyukuna, Karike, Wajecha, Yapan Manapaicusuchis, Kaipacha Pacarite. Ari, felices fiestas patrias, Guapanicuna, Cainampata, hasta Banja, arrancamos. Ukabau Hilat Cuyacaraka, aquí Sarata, Upapayani, Narakata, Hipua Saraka, Wakicha Weja, Akan Kiwa. Urat Markacir Hilat Cuyacaraka, Yatia Urakampi, Kayanta, Payari, Hichakanta, Tila, Papataka, Maya Mararaka, Wampe, Jespiwitja, Kayanta, Takaraki. Perú Marca Salja, Perú Sanja, Justicia, Aplaca Yataqueja, Ampi, Harukaja, Justicia, Hakata Yataqueja, Sumpacha, Turuaru, Casata, Arstata, Pana, Sasigua, Amtata, Karaki. Kumarja Casinyataki. Ukakip Karaki, Pollaya, Uta, Chekau, Hitanakana, Marcachi de Karu, Katuk, Apaya Pataqueja, Turuaru, Casaja, Aplacata, Pana, Sasigua, Sata, Karaki. Hichuru, Garja, Urhamas Kisa, Ukape, Hapokata, Skiti, Urhamak Kipurisa, Kuraka, y Atata Panyari. Akanki. Yakinjawi taibit pach politika nakampi irnaqañ uta taipinakata. Suni chaqana aylluy chaqanakana. Arunakapampi irna qapqaspa. Istapqaspa ukaw wakiskaragispa. Ukat akam amuit awinakampi politika taibit phoqa pachati. Kunanakas chamanchaña wakiskaspa akamarkana. Puesto de salud, Joyaña Utanwa, Usukt Asej. Janiwa. ¿Cuál es el motivo Kurat Sumas Sansara Uktasti. de salud para su parto? Cuando yo Kuna payanti wawanikat ukatsti auti pachanay ukat hani sarkti. Perusuyun patak warminakaw hiwari rinakasti utjaragitaina usus kasina. Ayllu chaqanakan hilpachu kamasti wakt as karagitaina han kusa yathat kasina. Kumar kakawita ipit irna qirinakaq aruna kapata. Yatkhata yawinakampi qipt apjaragitaina. Miedo, temor. Walha, Taikaragawa, Joyaña Uta Chakau Hitarakarja Haniwa, Unhaya Senja Murabketej. Kunhama Chehal Parto Vertical Sata Ukaha, Haniwa, Huparakatake Hana Ketej. Naira Pachanakata, Achachila Uchanakasanja Kurhama Puneinasa, Ukat Hichuraganja Ciencia Sata Kunhama Rusuk, Unjapjeja, Uka Hanchek Euraga Joyaña Utanakanja Utej. Ancestral, tradicional. Poder Judicial taipit ni aukamanagas utjaragitainoa. Aymara uhanakan komasti quechua uhanakan sti pokas karakispat akanyanakampi. Akawi kankanyanakarham ukau wakis karakispa. La parte investigada Kuna pachatech yatkhatataj Aymar Aro Ars, Ukat Huparuj, Kikpa Arupatis Aptan Ukapachan, Hupahaski Kusaw Arsurakej, Ukats Aski Sumau, Castilla Rutsipans, Hanan Charakej, Ukampej Hana Haraki Nuyat Hatayn Toket, Ukat Huparuj, Hanchakapat Huchancha Sirakispanaj.
pawaran katunka pusini marana yaqib aqaña chaqa nakana. Aymarat quechuat aqawinagasti poqa askaragitaina. Pero mínimamente tiene Ma que institución taipinti aru hakoki perini, monapstan ukaja, concursos públicos ukaraganja, más requisitos ata ukasti, kuspach hanukaj sinti kuspachwa, tono aruja yateña paja, irna kawero montaña patakej. Perusuyo kama chinagatsti wakt afjaraki haqi nagasti aruna kaparjama unjata pjañapa. Ukat hicha nagasti walja irnaqayuta nagatwa wakt afjaragitaina ukanagatsti amoit afjaragitaina. Ukat hakoki perinakampi uka taipit fachti irnaqas karagitaina. Wakis karagispaup eqinchawi taipit fachti ayllu markanaga. Amoit asina uñano kawinakampi wakt afjaspa. Hakawinaka parjama sartawinaka parjama. Irnaqawinakasti amanchas karagispa. Ukamat aka markansti taqinpacha sarta ñataki. Kuska unchasiwinakas uthañapataki. Peru suyusa mara pokantawi uruntarwa hilat kuyakaraga. Puno markarja tunka sohtani kutwa. Gauchapi markachiri nakati Aymara, ukakip karaki Quechua, ukam pirusa hakaru, sumpacha aplakapri. Aruski pasla, arsusna, telkasna, hakoki papjeja, huparagaja, hukampua chamancha sipkarakina yatek auragampiwa, ukanchaka ujitanwa, yatist apkarakina, minkul taipiu hitata, kurhama polisa kiri yatiawisti, yatkata pjanyani. Puno marcan Poctaskarakin 16º curso de intérpretes y traductores. Ukat taipin chikt afjan ayllu aru arsu sirinaga. Aka matapiwi taipin jauseyas karakino aymara marca chirinakaru quechua ukamkik parakiwa hakaru chakata. Focas karakin marataka faxitsti pa tunka urunagatpacha. Ya tunka urunakam wilkakuti faxita. Kuna fachanti qalta askarakinak intumpi qalyantap kharagitayna kusa poqas kanyapataki. Uka jakan chikta kharagitayno ni apapatak haqinagatsa hilana kanimpi. Quechua nakampi aymara nakampi. Aka matapiwi taipinsti kimsa patak tunka ya tunkani lokata nakampi chikta kharagitayna. Tunka pusini sulka suyonagatpacha aka markata. Uka jakan hilpachasti qilqayasip kharagitayno. Puno markata Cusco jamás Ayacucho chakata. Fokt askaragitain hiskawinagasti utkaragitaino quechua aruta. Cusco kollaot apa askaragitaina chankatu jamás yakana kampita. Pescatunka pusininakautuk ayapjaragitaina ukat hichasti panagaj irnaq apjaragpachani. Ayllu chakanakanuka tukamasti hakata sipjarakiwa. Registro Nacional de Intérpretes Traductores de Lenguas Indígenas Suka Taipina. Anchitkama chikt askaragitain pescapatak pakalqotunka hakoki perinakaut heragitaina. Ukat aka tuktayawisti apata garagitaino Municipalidad Provincial Chacana Puno Marcana. Ukamas chikt apjaragitain kultura pekanjawi taipitpachti kita panaka. Peru markasan hichuru rakarja tuno aruna kasaja hukampiwa cholqincha taskaraki kurhamati irnaka urakaru mantalla takisa tuno aru arsun hayatati sasinsa histasja parakiu kurhapa polisa akankiwa ukaya tiaweja. Yakaru arsunya, Castilla Rutsipansa, Aski Bakisirakiwa, Ukatil Pachaste Aski Kusarakiwa, Quechua, Aymara, Ashaninka, Ukakik Paraki, Yakapusitunka Kim Sakalpune, Tunarunaka Kasun Utki, Ukarunak Arsunyaha. Kepa maranakansti, Peru suyuna, Estado Taipitsti, Kunaimana Irnakawina Kampiwa, Chamtarakiha, Ukamata Tunuarunaka, Nairakataru Sartay Nyataki. Pawarang katung kapakalponi marat pajasti politika nasional ukaut haraki ukamata tunarunaka sarna kawinaka yati chinyataki yat khatinyataki ukamata kiri arunaka hanchaktanya pataki Hablar una lengua indígena. Hiwasan tunuarus arstaña sarana kawinaka satsepans maaka mache hiwasa tek tunuarus chaktayañane alepach sarawinaka sah chaktane pacha mas pach alepach sarawinaka sah inaki chaktanist
en su totalidad. Patung kapakalokone uro yamayo paksina, pawarang kapatung kapayani maransti ayacuchosul kasuyuna, Ministerio de Cultura Ukataipitsti, Diseño Internacional de Lenguas Indígenas, Ukawa Inukaraki, Ukampisti Takarakiwa, Tunua Yunakana, Arunakapan Kankanya Nakapa Ya Kanyataki, Ukakik Paraki, Akiri Arunakasa Chamanchas Kanyataki. Hayukat peun ayasipkarak kunanakasalurat apha akamtung kamaranakas prokan kepan. Hiskawanakan amuit asip, hopanakak atampis arst asip kakinya patak. Ukat kursunakas lurt asip karaktai, hiwasan tuno arunakasan, hopanakatak, ashanika yanesha aymara, yakanakats. Hichurunakansti, walkaway natawakanakawa, anas arnyampi, tuno arunakapasti arsupharaki, redes sociales ukataipinakatha, toktaphe, warurtaphe, ukik paraki kunaymana sarnakawinakapasa, askiwa kananjap parakiha. Ukatsti, Quechua, ukakik paraki aymara arunakasti, Google Translate ukataypirusa apantap harakiwa, patakakim satung kakimsani arunaktaipin harakiw hichaha, ukampisti kunaymana kalaktanakasa aski hakukipata harakispawa. Arusaha, takit tokenwa chikintanyapa takit kunasa aymarat kamanyapawa sasawa, chikan estas newayata ukamatu akwakubo tokerosa yanaptanita ukamarakiuka. Facebook aymaras hakukiptataski, Wikipedia aymaras lurataski, walhakunanakawa kallikataipinja lurataski yak. Ministerio de Cultura Ukataipitpachasti, herramientas tecnológicas sata ukanakasti, askiwach amanchasip karakija, ukama mapa sonoro sata ukasaut harakiwa tunoarunakatha, aplicativo ukanakasut harakiwa, celular anakataki, ukakik paraki tabletas sata, uyari ukanakasa, ukatsti kunaymana arupir wanakasa inokasip karakiwa, jine ukakik paraki arabuk ukanakasa, celular ukatakisti, siroti aplicativo ukasa inokap harakiwa. Ministerio de Cultura Taipiu Hitatja Kauchapi Hajera Kati, instituciones ata uka Taipiu Hitarakan Erdagap, Ukatuno Arunakasia, Tepeja, Upanakarua, Telkan Haparakiri, Kurjama Purisa Kiri Yatiawisti, Akankiwa. Ministerio de Cultura, Toquetja, Registro Nacional de Servidores Públicos Bilingües, Tunu Aru, Yatiri, Irnakerinagarua, Telkanta Parakine, Akiri Irnakerinaka, Markachirinagaru, Markachirina Arupampi, Sumakatoka Panyapataki. Tajirin pisa, tono aruta arsusip hanyasataki, munaraksa baitasiyataki. Ukampeja, tapacha tuno arura kasawa hukampi ya hataniwa. Servidores públicos bilingües, pa aru ya tirinaka, ernajerinaгаrusti, kauchapiragati, entidades públicas sata taipiu hitarakana ernakapeja, uparakaja, ya atajapariwa. Ukampirusa ma base de datos sata ukata y perúa sotira capaja que encanta da jarakiri. Rosilda Lunda, viceministra de Interculturalidad Ertereste, Kauchape, Irnajeriracate, Turo, Aru y Atepreja, Ukatsa, Kaukitaragante, Irnakapreja, Ukacha Kaukitaragana, Markachiriragaru, Turo Aru Pecato, Apayapataki, Ukatsa Kusa, Irnakapayapatakiwa, Takin Yatare, Sasin Wasaraki. Servidores públicos certificados, Irnajerirakaja, Kauchapiracate, Omar Hakayataki, Ministerio Pernaui Taipiu Gitana, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Tantira Irnakapeja, Uparakarua Hilja, Certificado Sata Ukampeja Ya Atakapeja, Sasinsa y Athat Edirakidawa, Ministerio de Cultura Toquetja, Quechua, Ukampirusa, Variedades Sata, Ukaru, Yatirirakaru, Ukakipkarakiwa, Aymara Aru Yatirirakampirua, Dunka Pesjani Kutiragua, Certificado Rapi Chorapaya Bataqueja, Wakista Parajitaiba, Pawarantatuca Pacalconi Baratua, Nitul, Toquetste, Certificado Chorawira Campigua, Gallantas Parajitaiba. Ministerio de Cultura Taipiu Hitatja Hilat Cuyacaraga, Walhat, Toktawirakaja, Patrimonio de la Nación, Harukaja, Patrimonio Cultural de la Nación, Ukabah Panasasigua, Ya Aparaki, Kauchapiracasa y Atjatapanyati. Puchawiraka, Ukampirusa, Hiwasa, Toktaurakasa, Ya Atayapataki, Ukatsa Pukampi Atjatea Yarakiwa, Ministerio de Cultura Uka, Toquetsti, Patrimonio Cultural de la Nación, Ukama Pana, Sasigua, Aptane Farad. Siempre cantaremos, bailaremos al compás de las zampoñas.
Tunka sohtari uraka saraki para agosto paksina pawaraka patuka bayari maransti puro sulka suyuta diablada toktawiruwa ukapanya tatakeja amtarja parakira akiri toktawiha riqueza simbólica ukampirusa religiosa ukalirakiwa sasilwa ya de parakitaina aski hakasi wimpi ukampirusa han aski hakasi wimpi tupanta yawiwa utaraki akiri toktawirja somai siraka isin asisna ukaki karaki maskara na kampi us asisnwa iskawa waraka wai tawakonak hilir hakena kasa mamita candelaria urok ewilwa tokta paraki ya hapu chawira kansa tokol hayate parakiwa akiri tokta uleste ma arcángel ukaraki wap ehtaraki endiablados lo mejor siempre fieles de corazón. Patunka kimsari ururaka saraki para ka anata pasinja hichapa waranka patunka payari baransti umpin fajardilo ayacucho sulka suyo chagatarakiwa patrimonio cultural de la nación ukabaj para sasilwa alta parakira ya parakidasa punchawira garwa katok auja tok ase paraki bajardo Chekau hitana utasiri barkachiri ragatakiste aski kusaya ataporiwa ukansa suwa tok asen hayate paraki yapu chawiru huit atarakiwa katok taweja kukampi suma hakai shikakiyari sasiwa akatokste warisuwa tokot hayate paraki uguru rakiwa puro sulka suyo chekau hitata Melgar provinciata, Anchis de Ayaviri, Totaweja, Ukamaro, Yacht Atajarakpana, Sasilwa Aptawa Parakitaina. Anchis, Naira Hakasiri Gaha Kurhampursa Hakasiwa Pataina, Ukaru Uintatwa Katuk Asiparaki, Ugatsa Uparakawa, Poscomarca Inoka Preja Sasilwa Saparaki, Patapampa Suripatha Chagau Hitarakarja Walikuswa Tok Asin Hayate Paraki, Intuska, Orakesaru Luchtanya Chagau Hitasa, Malikusa Yacht Atarakiwa. Yapu chawiruwa, yapu aptapi wiruwa, patuka kimsari, patuka pusiri, patuka pescari, uruna kwa, chinoka pasenja tokase paraki. Perusu yusarja, walha, markau kitarakarwa, akama somato asegurakaja utarani, kusapuriwa, sasilsa saparaktarwa, hichoroja, tok apjayani, warut apjayani, ukatsa. Hayaya Perú, Saparakiyari. Hayaya para Tokaura Gaza Ichakucha, Nilton Pari, Huparu Katoka Panyari, Kaukinsa Hakatasi Tata Nilton, Sasira Katok Panyari, Hilata Nilton, Kaukitansa Hakatasta, Kunaya Tiaura Kasutas Kiampi. Kamisaraki, Hilata Walter, Ukamawa, Hayaya Perú, Sapanyani. Aha, kanakaha aka kaya avenida Junín ukachakano hakatasiptha akachakramawa akire Perú suyun Malku Pedro Castillo Jupasti Mistuniraki Jupaja Kepajarat Pachawa Arumat Pachawa Chica Yacine Kaisa Palacio de Gobierno Ukachakat Pacha Ukatja Catedral Ukachakarusa Mantara Kiniwa Mesa Itedeum Uka Istañataki Ukat Mistuni Usiniste Jupaja aka calle Chakramava Mistune, Hakena Casti, Balcones Sata, Uka Chakramasa, Upanagaha, Mistap Harakiniwa, Unihanya Taki, Kunhamasa, Akachakarama, Malcoja Mistuni, Kaisa, Congreso de la República, Ukachakaro por Iñataki, Ukachakansti, Upaha, Arsuniwa, Akasu y Pachataki, Takpacha, Margachirina Katakiwa, Arsune, Jupawa, Hichuroja, Arsuneja, Kunana Casa Lurcana, Kunana Casa Luraskani, Ukanaka, Kanachanyataki, Hupamawa. Hichuroja wakista takaraki hachauruwa Perusuyun urupawa ukatwa nanakaha kachakan hakatasiptha takikuna yathata inyataki takihumanakataki yatia nyataki ukamawa nanakaha kachakan sumawa unyhaptha halyusa purirakiwa kachakan ha sintithayamba utkaraki ukamawa nanakaha kachakan hakatasiptha hilata Walter ukamawa nanakaha kachakan ha yathata inyataki hakatasiptha. Aha, kusau hilata nilto. Anchita ha, haluha purt aski ukachakau hitara kali, ma mark pachanwa haluha purt askaraki. Polisia panya kaha kun hamsa wakicha sisipke, ya ha enakari nakasa kun hamsa wakicha sisipke, markachi di nakaha ukachakau hitara kan hanya hakatas hapeti kun hakisa hilata nilto. Ukamawa akachakan ha arumat pachawa
payana aka polisi naka ha histantap he aka takiu ha aka hirong huning satasa ukauha han mantari phanya pataki kun hamate aka pasti suma pitch ata hewa irna kri nakaste arumat pacha hupanaka ha hutap hataina un haptanwa reha sata hupanakaste utharakiwa aka orakeste suma pitch ata hewa anchit pachan ha un hasktanwa aka cakrama malku sartanya pataki ukamawa ukacakan sti haluha porintiwa ukatha kama horiwa unha siraki na haya khipatokiro wines kharakchini aka thakiuha ukamawa hilata walter aka cakan ha sumawa orok ayata harakini malkuha sumaka tok taraki pachani wa yakipanakasti hani kusakit sasa saparakchini haya kamschini haya istapanyane wa hichuro kun hama haya kaisa Kongreso de la República ukachakan arschineha ukabara kisa hilat kuliakara ukabaha hilat tandilto hupaha kau kita ti anicha kipka sabhajani kau knamati malkoha saraneha halu kau hitat wa hupaha hilat kuliakara yatian dirakira halu saput askaraki wakali mamarkana wal hadira kau ukachakau hitarha wakicha sepharaki kunada kasut haskari hichurha kurham saruq abhajani wal kau hicha uda kau hilat kuliakara hichakucha yatia uda kampi saranta sipka kijani paisuma tatandilto puro markaru porinta phajani urus cekau hitarha kuliakara hampi mayas sepatainau yang kausu akan tawi pacara kana sabu phajani pita phajani kurai manana lut phajani akan yang kausuha han ampi ainas ai citpanti sasiru pakaka walikus para kitaina raka para kitaina kau capisa uka yatia weha yat kata phajani Cek asista, kurara sa ustea sipkakiwa, irnaka sipkakiwa, hariwa sait apkite, titikaka mamakotana, puchara kapawa, makoto warwira gasti, aspulwa, irnaka hayati paraki, yang hausu akan tawi pacara gasti, irnaka wehariwa tiket sasenha, hariwa sapkana teha, turista hakera karu katokasdoa, hilha irnaka paraki. Turista hakera karu katoka jatakeha hariwa uthanateha ukapacarha, walchit asipkataina, ukatsti. Ya harake uraka phajani sa sirwa amtauha para kitaina. Nana katakeha warmina katakeh pandemian hawalich ama pasap hajas na pasap nanaka porque hani turismos utkhit nanaka kuna tehila pachaha turismo traujisip tahaukata wale afecta objeto nanaka hani pima turistas porin kanat haukata reki nanaka chamancha sip warmina ka nairar sartanyan kamacha rekinyan ukamakit utan hajas kenyan sasina. Asociación de Mujeres Emprendedoras, UROS, Pataca, Guarmira, Gawa, Kotosh, Asepjataina, Akirinsti, Rita Suaya, Kuyakarakiwa, Peftaraki, Flor del Lago, Botatica, Ukasu Timpiwa, Ayast Asepjataina, Kotosh, Asepjataina, Sabub Hayani, Itap Hayani, Kanap Hayani, Chukop Hayani, Sasiwa Evaganja Kanyanta Parakitaina. Iskawa waragataki, hilire haqeba sira gasatakisa, yukura kwalut aparakitaina, wincharak, correarak, kokine sab, kusayarakapwa, dura parakitaina. Reinventa sip no haukatariki nayaha, warmina caro walich amancharakta konateja, educadora comunitaria, ukamaraki como líder. Sautaragaparusa, Itataragaparusa, Chukutaragaparu, Walikus punwa, Pakarana campi, Kotawal para campi, Apat aparagitaina, Ukuja serja, Perusuta, Ukapirusa, Ancaja Surakata, Ajeragasti, Walwa Altasenjaya Tepharaki, técnica de la puntada sata, Ukampi Wahilja, Akayanaja, Lurt Aparaki, Perusuyo Ainacha Chakauhitan punwa Hilaja Kaja Uljata Karaki. Siquiera ma abarbijo aljas naja mankan nanaka wawa nakaros churasip to ukama estudio takis ukamaraki porque virtual aquí no patja colgeraki ukaj recarga intekis utskanat estudio nja wawa nakas kamaraki pandemian suprip haraki haukat kereki warmi nakaj nanaka nairar sartañan kitera ki wasar churchitan hanera kis kunas utsjet estados amtas en jarakit autoridad nakas kunska uksasin jete hiwasa hukama ki tiwar ganyan sasin warmina kaunairar sartapta chamancha sipta
Kotustata warmiraga, kuyaka rita suanya, kupara pektawi pampeja, pawaran kapatuka bayari barana, tunka bayari kuti, previo conectarse para crecer por promover el desarrollo de las localidades rurales Sata, Wakistatanua, mujer emprendedora Sata categoría Chejalwa, ya asua parakitaina, uso de las tecnologías Sata, uka apna kaura gampeja, ayucha kaujitaragarja kurarak punsalut apjeja, ukiatinya takiwa, akiri wakichaweja, sastea wata karakina. Checata, Aski Kusa, Irraquel Warvira Caja, Asociación Vientos de Paz y Esperanza Juparagampiu Irraga Paragi, Akirirakawa, Akari Babarkanesti, Ukanut Atiara Gapja, Alcaya Taqueja Apaya Paragi. Ichabara Pavoraka Patuka, Payari Maranja Rura Makiuka Katusa Teata Karaki, Ukatsti, Kuyaka, Gladys Baranco Jupawa, Yadianine, Kuyaka Jubankiwa. Pilma maina shipiwa koniwa chakat naira nagatpun aski irnak karagisaina. Ukat kiti negativo chakarusti purt abhana warut awinagampi katokana. Chumi chakansti kunanakti lurt ansti yatip karaki ukat ukanagampi purt ana. Ukat sti luras karagitaina hinchur ucha sinyanaka ampararu ucha sinyanaka. Kene ukam ukarusti wakiana. Markapan kakawinagapsti aspun aman jaragitaina kupasti panailu chumi chaka tagarakiwa uka yali markata Loreto Sulka Suyuta. Lurawinakapat pawaran kapatun kamaransti aski yakta tagaragitaino kultura Ministerio Taipita Haydintawinak Katokana. Darwin Rodríguez Sami Chawinagampij kun hamati marka nakapana bora arsurinaga. Sarnakapjaraki ukanak untayana. Brillo Nuevo Ayllu Chacan Pebas Iska Marcata Ramón Castilla Chacata Loreto Sulka Suyun Lura Winagapampi Chitana. Chumi Ayllun Sarta Winagap Samis Casin Wali Hachan Chatau Hakha Tascaragitaina. Margarita Atencio Culiacau Ita Tanakampi Aski Sautanagampi Chitana. Bordañanakampi Chitas Caragitaina Ukachanka Nakasti Samintas Caragitaina. Hokanakampi Ali Nakampi Ukamki Parakiwa. Yakaya Nagasti Uyuanagats Absus Caragitaina. Juli Marcan Chupito Provincial Puno Sulka Suyutsti con Hamanagampiti Sartab Caragitain Ukat Ukanak Untayana. Rurakmaki Katusti Hicha Maraj Takas Caragitaina Kunanagati Aka Suyunsti Luras Karaki Ukanak Hachancha Sinyapa. Hilpacha Lurasis Kakinyapa Aka Marpachana. Ukamki Paraki Takap Caragitaina Anka Marcanagarusti Hilpach Puriña. Ukat yanap awinaksti maita siphan yakha tayawinakampi ukamat sumata. Kunanakti lurap karaki ukat ukanakasti kusan chaskanyapataki. Chayaw hitataki chumiw hitataki ukamat suniw hitataki unyano kaskaragitaina akamarkpachana. Rakmaki chakatsti haust esnip harakina takpa chaniro ukachakaru portanya taye. Huma Nagasti Cultura Ministerio Taipirusti Sarab Haragismau Kimsa Tunka Mayani Urunakam Wilka Kuti Taksita Mama Suyun Kuchi Punjawi Bapana Hayaya Pana Peru Barkachi Rinaka Ukakip Karaki Hayaya Pana Peru Barkasa Peru Suyusa Ukampiwa Hichakan Taterha Tutata Haraki Hicha Patunka Kimsakar Kuri Urunaka Saraki Para Kiri Wilka Kuti Taksida Hiwasaraka Yateweha Tukteata Heuhilat Kuyagaraga Ichakucha Katuka Panyari Hilata Raúl Chirka Ukam Pirusa No Canchis Wakichawiro